बाबू नहीं नो। तो आज लॉटरी का खेल शुरू होगा। ये है प्राइस। पूजा ये क्या है? हाँ, एयर कूलर। और ये वाला फ्रिज है। ये फ्रिज ठंडा ठंडा जल निकलता है ना, ये वाला है। ये ठंडा हवा निकलता है ना, ये वाला है। মানে এরকম সুন্দর সুন্দর থাকলে ভিডিও ভাইরাল হইব। तो गाइस अभी जो देख पा रही हो ये है लॉटरी का प्राइस है। फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस। फर्स्ट प्राइस होगा फ्रिज। सुमन भैया दिखाएगा थर्ड प्राइस। सुमन ये वाला है थर्ड प्राइस के लिए। ये वाला हाँ। हाँ, तो गाइस देख पा रही हो ये और थर्ड प्राइस के लिए। और बाकी सब ये सब यहाँ पर सब जो भी थर्ड प्राइस मिलेगा उन लोगों के लिए। और ये वाला फोर्थ प्राइस 4 नंबर। ये क्या है? वो है फ्लैक्स है, फ्लैक्स। ठीक है, रिटर्न वाटर के लिए। ये सब है ना? और नंबर है वो वाला। ये वाला अच्छा, वो वाला है 5th नंबर। ठीक है। और बाकी प्राइस है क्या? और भी और भी है। और क्या? हाँ हाँ, सेम ही है ना। ये सब प्राइस के लिए। हाँ ठीक है। ये भी ना 6 नंबर वो है। अच्छा ठीक है, ये वाला ठीक है। नंबर হইলো 1366 66 আচ্ছা একটু দেখাই দাও। 28 নম্বর বই দে। 28 নম্বর 28 নম্বর বই নাম। মোবাইল নাম্বার লেখো 93। মোবাইল নাম্বার 28 নম্বর 1366। मोबाइल नंबर 93830 9 9 নম্বর এখন খেলা হল। 9 নম্বর 9 नंबर খেলা চলছে। একটা একদম দেখি ভাগ্যবান কে। 9 নম্বরের এই হলো 6271। ও সব বন্ধ করে একটা বালায় তোল একটা তুলো বন্ধ করলে তো এটা 8 নম্বর। এটা আমরা যে ওই যে ইয়ার সময় যে বন্ধ দেই কাস্টমার লাগে। নাম্বার 1103 8 নম্বর রেশমি 11 এটা পরে লিখতে চাই। লেখো 01103 একটা 7 নম্বর। সব বন্ধ কইরা, সব বন্ধ কইরা একটা তুললো 7 নম্বর 658। এটা পূজার কাস্টমার 658। হয় হয় হয়, সব বন্ধ করে দাও। ওটা লাগা দিয়া সব বন্ধ করো। ঠিক আছে 5695। উঠাও সব বন্ধ করে লাগা উঠাও। পটলে ভাই আরে আনো না। আরে একটা উঠাও হইছে না। তুমিও দিবে দিছে। একটা ইন্টারনেট আরে চালা। একটা উঠে একটা 2548 2548। দেখুন 25 নম্বরের মোবাইল নাম্বার লেখা আছে 2548। এটা বইও আছে। 4 নম্বর লেখো। 4 নম্বর হলো 2219। সব বন্ধ করে পালালা রাতি আছে। সব বন্ধ করে রাতি আছে। বালা করে লাড়ে একদম বালা করে লাড়ে।
হইছে না এটা আগে বুঝাই পর হইলো 926 মনিকা রায় ওই একটা তুলবে চোখ বন্ধ করে লারা দে বালা করে লারা দে তলতলে তুল এমনি হইতে নাইবে তলতলে তুল তুলো দিছে দেখ দেখ ইয়ে করছো দেখ বন্ধ কর এটা হইলো টিভি 2 নম্বর সাইজ 6731 আয় লাস্ট শেষ আইতো আই গেছে আমাদের কাছে তারপরে এক নাম্বার প্রাইস হইলো পুরো অ্যাড্রেস দেওয়া আছে 292 লেখো পয়লা 292 পিয়ালিনা ওয়েস্ট রাধাপুর 292 नहीं नंबर और 292 मोबाइल नंबर 7005 वो 6 नंबर 7005 7005 803598 3598 यानी ना हैं